کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ شہید حکمی ہے, یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے, لیکن ان کو حکمن شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے. چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں, ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں. کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی؟ اخباروں کی زینت نہیں بنتی کہ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, دل باہر نکل آتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس کا گھر تباہ کر دیا گیا, توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے, وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں, یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے. 8 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں, اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے, ابھی زندہ رہنا ہے, تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں, لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیا, اور اس وقت ہمارے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی جب ہم نے لاشوں کی انبار کو دیکھا, اور بڑے بڑے جوانوں کے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائن سے لگائی گئی ہیں, تقریباً 50 یا 60 بچے, اور مائیں اس میں اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے چادر ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسکول بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, اور بھیڑ میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ میتوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, ہاتھ میں دستی یا رومال لیے ہوئے. جب اپنا بچہ مل جائے, ماں اس کے بچے کا خون صاف کرتی ہے چہرے سے. وہ درد و کرب کیا ہوتا ہے ایک ماں سمجھ سکتی ہے, ایک باپ سمجھ سکتا ہے, جس کے گھر اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ درد جو بچوں کا دیکھا ہم نے, کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کا پیٹ پھٹا, کسی کا سر پھٹا, لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب رونگٹے کھڑے ہوتے, پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اس بات پر آ کر کے پھر دل مطمئن ہوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, تم کیا سمجھتے ہو اس کو درد بہت زیادہ دیا جاتا ہے؟ اس کو جب قتل کرتے ہیں ظالم اور کافر, اس کو جس طرح سے مارا جاتا ہے, ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا ہے, تمہیں کیا لگتا ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے. اس کو اتنا درد بھی نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مامون ہے, اسے دنیا کے درد سے آزاد کر دیا جاتا ہے. چونٹی کاٹنے پر جو تکلیف ہوتی ہے زندوں کو, میرے آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف بھی شہید کو نہیں دی جاتی اس کے مرنے کے وقت, اس کی موت کے وقت, کیونکہ وہ اللہ کریم کے وعدے پر اتر آیا ہے. میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی سب سے پہلے, رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایک سودا فرمایا, ایک سودا کیا ہے. کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے انہیں جنت بیچ دیا. یعنی خریدار ہیں یہ شہید, اللہ رب العزت کی جنت کے خریدار ہیں, لیکن بدلے میں قیمت انہوں نے کیا دی ہے؟ اپنی جان دی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر کے اس وعدے کو حاصل کیا ہے. یقیناً میرے عزیزو, رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو حاصل کرنے والی یہ جماعت شہیدوں کی, یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی, عام انسانوں میں نہیں ہے. یہ مقام کا اس کی عظمت جسے پتہ چل جائے, اس کے دل سے خوف خطر ختم ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جائیں گے, جو جنتی ہوں گے قیامت کے دن, جن ایمان والوں کو جنت میں جانے کی بشارت ہوگی وہ جنت میں جا چکے ہوں گے. اور کوئی جنتی مومن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ جنت سے باہر نکل کر کے آئے, کوئی نہیں چاہے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں صرف شہید ایک ایسا ہوگا, شہید صرف ایسا ہوگا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا, مولا پوچھے گا اے شہید تجھے اور کسی نعمت کی ضرورت ہے جنت میں؟ وہ کہے گا کہ مولا بس ایک ہی خواہش ہے,
दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर करके आऊं, इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हूं, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम ने उनको जो शहादत का इनाम अता किया है, मैं आपको बताता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की दो मिसालें, क्या जज्बा था उनके अंदर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ रवाना हो रहे थे, तो एक सहाबी अमर बिन जमुह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके 4 बेटे हुजूर के साथ जा रहे हैं जंग में, 4 बेटे जा रहे हैं। किसी का एक बेटा घर से निकले बड़ी बात है, 4 बेटे जा रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये सहाबी हजरत अमर बिन जमुह बूढ़े थे और लंगड़े भी थे, पैर में उज्र था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मैं भी आपके साथ हाजिर हो जाऊं, बच्चे मुझे जाने नहीं देना चाहते हैं। चारों बेटों ने जबरदस्ती बाप को घर में बिठाया था, अब आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रसूलुल्लाह के साथ। और बाप इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं बेटों से, नहीं मैं भी जाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर ऐसे दर्द भरे अंदाज में उन्होंने कहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, कहा कि ठीक है आप भी चलें। पहले हुजूर ने फरमाया, आपके तो 4 बेटे शरीक हैं, आपके 4 बेटे शरीक हैं, आप घर में रह जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो वो क्या कहने लगे, आवाज निकाल कर रोने लगे, कहा तुफ है मेरे बुढ़ापे को, मेरे बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। जवान होता मेरे बेटों की तरह तो मैं भी जाता। हुजूर पाक ने फरमाया नहीं आप भी जा सकते हैं। लंगड़ा पैर था, हुजूर ने फरमाया कैसे चलोगे, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूं जिस तरह लंगड़ लंगड़ करके मैं यहां चलता हूं, ऐसी ही लंगड़ लंगड़ करके जन्नत पहुंच जाऊं, क्या ये मुमकिन है? हुजूर पाक ने उनके जज्बे को देखा, फरमाया आप चले। घर आए, अपने अहले खाना से कहा जल्दी जल्दी तैयारियां करो, मैं भी जा रहा हूं। खुशी की इंतहा नहीं। जब जाने का वक्त था, दरवाजे पर उनकी अहलिया आई और उनको ऐसे ही तफरीह के तौर पर कहा, दिल लुभाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। बीवी ने ऐसे ही कहा, अमर बिन जमो तुम तो जा रहे हो, मुझे लगता है तुम भाग करके आ जाओगे, मैदान जिहाद में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो और सख्त होता है मैदान, भाग के आ जाओगे। बीवी का ये सिर्फ ताना सुना तो गरज करके कहने लगे सुनो खबरदार, और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तरुद्दनी इला अहली खाइबन। या अल्लाह तू अपने रास्ते में मुझे शहादत दे दे और कभी भी जिंदगी में मुझे मेरे घर वापस मत लौटा, घर वापस मत लौटा। हम तो घर से निकलते हुए घर वापस आने की सलामती की दुआएं करके निकलते हैं, अल्लाह सही सलामत लौटा है और वो जज्बा अलग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए कह रहे हैं वापस ना लौटा। गए जंग में शरीक हो गए और वो जंग बड़ी सख्त थी। उहद की जंग तो आपको मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है, बहुत सख्त इम्तिहान था सहाबा का, जहां 70 सहाबा शहीद हुए हैं, उसमें हजरत आमिर बिन जमुह भी शहीद हो गए। ये बूढ़े सहाबी शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद शाम को जब लाशें उठाने की बारी आई, इनकी अहलिया घर से आई और मैदान जंग से लाशें जब उठाई जा रही थी, आमिर बिन जमुह की लाश को उठाया, घोड़े पर रखा, सवारी पर अपने घर की तरफ लौटी। सवारी ना इधर जाती ना उधर जाती, कहीं नहीं, बार बार घोड़े को चाबुक लगाकर दौड़ाया जाता है लेकिन घोड़ा जाता ही नहीं है। वो तंग आ गई, मजबूर हो गई, कहा क्या है, लाश इतनी भारी हो गई, वजन हो गई, क्या है ये?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के उनकी अहलिया ने कहा, आका सब अपनी लाशें ले जा रहे हैं, मैं भी इनकी लाश अपने घर ले जाकर इनको थोड़ी देर के लिए रखना चाहती हूं, लेकिन सवारी है कि आती नहीं आगे। मेरे आका ने फरमाया, घर से निकलते वक्त इन्होंने क्या कहा था? उनकी अहलिया ने कहा था, इन्होंने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे घर वापस सलामत ना लौटाना। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, ना वह जिंदगी में वापस लौटा, ना तुम उसकी लाश ले जा सकती हो। उसी मैदान में हजरत अमर बिन जमुह को दफन कर दिया गया। ये उन शहीदों की बात कर रहा हूं जिनके मौत के बाद भी उनका तसर्रुफ जारी रहता है, उनका तसर्रुफ। हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला मुशरिकीन की कैद में आ गए थे। ये कुफ्फारे मक्का ने उनको कैद कर लिया था और लोहे के पिंजरे में डाल करके रखा था। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, पिंजरे में रखा, और उसके बाद कई मर्तबा उन पर कोशिशें की गई कि तुम दीन इस्लाम छोड़ दो, तुम नबी पाक के खिलाफ बोलो। लेकिन वो जवां मर्द खुबैब इब्न अदी ऐसे थे, अपने ईमान पर जमे हुए, इस्तिकामत का जज्बा ऐसा, हर मुसीबत को गले लगा लिया। यहां तक कि कुफार और मुशरिकीन ने उनको पिंजरे से बाहर निकाला, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा और वो कराहते रहे, दर्द अपनी जगह पर। और उसके बाद उनके जिस्म को जगह जगह तीरों से छलनी किया और मकाम तनईम पर, जो मक्का में आज जहां मस्जिद आयशा है वहां करीब में, आपको एक सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत खुबैब इब्न अदी को एक खंबे पर बांध करके सूली दे दी गई और लाश को लटका कर रखा, और ऐसी लाश लटकती रही। यही खुबैब इब्न अदी है जिनको सूली पर चढ़ने से पहले काफिरों ने पूछा था, क्या ये अच्छा होता खुबैब तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। तब उन्होंने गरज कर कहा था, जालिमो खबरदार, तुम मेरी जगह मुस्तफा की बात करते हो, मेरे जिस्म के और 1000 टुकड़े हो जाए मुझे गवारा है, मेरे नबी के कदमों में तलवे में कांटा भी चुभे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उनका जज्बा था इस्तिकामत। जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहीदों की जिंदगी क्या होती है। मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन इन जालिमों ने सूली से नीचे नहीं उतारा। पूरे मक्का वालों को तमाशा दिखाने के लिए रखा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लाश वैसी की वैसी लटकती रही हजरत खुबैब इब्न अदी की। यहां तक के महीना गुजर गया, लाश को उन्होंने नहीं निकाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर पहुंची कि हजरत खुबैब इब्न अदी को पिंजरे में कैद करके इन जालिमों ने कत्ल कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया है, और लाश को ऐसी ही बेहुरमती के साथ लटकाए हुए हैं कि 2 लोग तमाशा देखते रहे। 40वां दिन गुजरने को आ गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, है कोई मेरे सहाबा में से जो खुबैब इब्न अदी की लाश को उतार करके मदीने ले आए, उनकी लाश को उतार करके इज्जत और एहतराम का मामला करे। जबकि 40 घुड़सवार दिन रात पहरेदारी कर रहे थे उस लाश के पास। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का के 40 लोग उस लाश के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। हजरत खुबैब इब्न अदी की लाश को उतारने नहीं दिया जाता था, कोई करीब आ ही नहीं सकता था। जब सहाबा कराम को हुजूर ने यह बात कही, क्या जिगर था। 2 सहाबा खड़े हुए, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहते हैं आका आप इजाजत दें, हम दोनों जा रहे हैं। 40 लोग पहरेदारी में हैं और 2 जाने को तैयार हैं। जहां ईमान होता है वहां तादाद देखी ही नहीं जाती। हमेशा से ये रहा है, सतीजाकार रहा है अजल से ताइम रोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी। आज भी यही हालात हैं। एक तरफ सुपर पावर ताकतें पेट्रोल मिसाइल लेकर खड़ी हैं और सामने निहत्ते बच्चे कंकरों से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीजों, छोटी छोटी लकड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर दुनिया को आज देखना चाहिए। करबला की दास्तान सुनाते हैं, हो सकता है किसी को यकीन ना आए, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे लोग, हो सकता है कहानी समझते हो। आज की इस दुनिया में आंखें खोल कर देख लो, हाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है
اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں، لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو، ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں، بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ، وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی۔ اور دو صحابہ کھڑے ہوئے، حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں، حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے، اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ۔ جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں، ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ پہنچے ایک بات یاد رکھو، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں، کافر منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں، سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں، چرمرا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور